салом ва ба барномаи мо хуш омадед. ахбори имрӯз ҷумъа 2 сентябрро аз студияи радиои озодӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. хабару гузоришҳои муҳими рӯз. хабаргузориҳо дар бораи марги президенти Узбекистон Ислом Каримов, ки бо сактаи мағзӣ мувоҷеҳ шуда буд, хабар нашр карданд. идораи умури дохилии сух таъкид мекунад, ки баъди 5 соли ҷустуҷӯ қотили сарофи ноҳияи Ҷаббор Расуловро боздошт намудааст. Interroż jak te zadamy są one pojnasz jak te zadam, da interfasz точно уже намедонам. дар Покистон як сиёсатмадори муттаҳам бо пуштибонӣ аз терроризм ва даъват ба хушунат аз ҳуҷраи зиндонаш шаҳри Карочиро раҳбарӣ хоҳад кард. ва акнун тафсири хабарҳо. хабаргузории Reuters бо такя ба манобеи дипломатии худ гуфт, ки рӯзи 2 сентябр Ислом Каримов, раиси ҷумҳури Узбекистон, дар пайи сактаи мағзӣ дар синни 78 даргузашт. аммо то ҳол мақомоти расмии Узбекистон ин хабарро тасдиқ ё рад накардааст. дар охирин хабари расмии ҳукумати Узбекистон субҳи ҷумъа гуфта шуд, ки вазъи саломатии президент Каримов сангин шудааст. тафсилоти бештар дар гузориши Хиромон Бақозода. Президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов бар асари хунравии мағзӣ даргузашт. ин хабарро бо такя ба манобеи дипломатияш рӯзи 2 сентябр хабаргузории Reuters пахш кард. вале ҳукумати Ӯзбекистон ин хабарро расман тасдиқ ё рад накардааст. танҳо субҳи ҷумъа ҳукумати Ӯзбекистон бо пахши хабари расмӣ гуфт, ки вазъи сиҳати Ислом Каримов дар якшабонарӯзи гузашта вахимтар шуд ва ҳолати ӯ сангин арзёбӣ мешавад. ин хабар рӯзи ҷумъа дар телевизиони давлатии Ӯзбекистон қироат шуд. давоми 5 рӯзи ахир ҳеҷ иттилои расмӣ дар бораи вазъи сиҳатии президенти Ӯзбекистон Ислом Каримов нашр нашуд. бархе хабаргузориҳо дар бораи марги Каримов чанд рӯз пеш хабар доданд. танҳо рӯзи ҷумъа телевизиони давлатии ин кишвар хабари расмиро қироат кард, ки вазъи саломатии президенти 78 сола бад шудааст. ин матн ба забонҳои русӣ ва ӯзбакӣ тақдим шуд. хабари дар бемористон будани Каримов ҳафтаи гузашта маълум шуд. саҳифаи инстаграми духтари хурдии президент хабар дод, ки Ислом Каримов, раҳбари Ӯзбекистон аз соли 1989 дучори хунравии мағзӣ шуда дар шӯъбаи эҳёгарӣ мебошад. то охир вазъи сиҳатии ӯ мӯътадил арзёбӣ мешуд. маълум нест, ки масъулиятҳои Каримовро дар тамоми ин муддат кӣ иҷро кардааст. 1 сентябр дар Ӯзбекистон рӯзи истиқлолият таҷлил шуд, вале аксар маросимҳои ботантана, ки дар гузашта бо иштироки раҳбари аввали кишвар барпо мешуд, бекор гардид. баланд мақомтарин шахсе, ки дар як бахши маросимҳо иштирок кард, нахуст вазири Ӯзбекистон буд. амрико мехоҳад ба қочоқи инсон дар Тоҷикистон хотима бахшад. бо кӯмаки сафорати амрико дар душанбе маркази муқовимат алайҳи савдои одамон боз шуд. маросими кушодани ин марказ дар бинои раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил дар ҳузури сафири амрико Элизабет Миллард ва вазири умури дохилии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода сурат гирифт. таъсиси ин марказ барои ҳамоҳангсозии кори ниҳодҳои мубориза бо қочоқи инсон муҳим арзёбӣ мешавад. тибқи омори расмӣ дар 11 соли ахир ҳудуди 700 шаҳрванди Тоҷикистон мавриди хариду фурӯш қарор гирифтанд, ки бештари онҳо занону духтарон буда, асосан ба Туркия, кишварҳои арабӣ, Қазоқистон ва Русия қочоқ шуданд. мақомоти интизомии вилояти Суғд мегӯянд, ки ба қазияи қатли пурсару садои як сароф дар 5 соли пеш нуқта гузошта шуд. раёсати корҳои дохилии ин вилоят аз боздошти гумонбаре, ки дар ин куштор муттаҳам мешавад, хабар дод. тафсилоти мавзӯъ дар гузориши Каюмарсиятов ва Маъсуми Муҳаммадраҷаб. баъди 5 соли ҷустуҷӯ гумонбари қатли як сароф дар ноҳияи Ҷаббор Расулов боздошт шудааст. мақомоти корҳои дохилии Суғд мегӯянд, ки Абдулло Эшонқулов, сокини шаҳраки параллелтари ноҳияи Ҷаббор Расулов, соли 2012 сарофи маҳаллашонро ба қатл расонда баъди он дар Русия паноҳ бурда буд. масъулони дафтари матбуоти раёсати корҳои дохилии Суғд ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки гурӯҳи фаврии ҷустуҷӯӣ дар ин солҳо аз пайи иззи гумонбари аслӣ буд ва барои дастгир карданаш кор мебурд. бино ба иттилои идораи умури дохилаи вилояти Суғд, алайҳи Абдулло Эшонқулов бар асоси 2 банди кодекси ҷиноии Тоҷикистон дуздӣ ва роҳзанӣ парванда боз шудааст ва баъд аз анҷоми таҳқиқ ин парванда барои баррасӣ ба додгоҳ фиристода хоҳад шуд.
بنا به خبری رسمی، عبدالله ایشانقلوف در یکی از روزهای سال 2012 هم با هدف غارت وارد دکان صرافی عالمجان میرحلیموف واقع در مرکز شهرک پرولتری ناحیه جبار رسولوف شده او را با ضرب کارد به قتل رسانده است. خود میرحلیموف در نوار فوری پلیس میگوید که اول فقط اندیشه غارت صراف را داشت، اما وقتی که وی مقابلت نمود به سویش کارت کشیده است. هم تو در آن دمو باید کارت تیز خواهد شده، هم تو در آن پلانی خواهده گرفتم این دستش خطی سپراتیولی نکرد. سانه این طرف یک تا زدم و سانه باید همین پوینش رو یک تا زدم ده این طرفش با این طرفش با من توش نازی نمیدونم باید تیز بود. سانه دست این باید خطی که چیزم قتل و غارت و سوءقصد به صرافان و طلا فروشان در سالهای اخیر در تاجیکستان و به خصوص در منطقه شمالی آن زیاد رخ داده جامعه را به وحشت و صرافان را در پی حفظ جان خود به هراس انداخته بود. در روستای تسجیل 25مین سالگرد استقلالیت توجیکستان رادیوی آزادی لایحه جدیدی را پیشنهاد میکند. استقلال و سرنوشت‌ها بازگوی زندگی کسانی خواهد بود که در این 25 سال شاهد حادثه‌های مهم در توجیکستان شدند. قهرمان یکم این برنامه ما یک راننده تاکسی است که سرگذشت خود را قصه میکند و شما میتونید حالا پاره از این صحبت را تماشا کنید. در وقتش آدم‌ها آرزو میکردن که ایره یک بار بشینه. من آمده در این دوره اینها بارکش. من سال 1939 در رایون رامیت تولد شدم. از رایون رامیت آمده در لینسک رایون دهه آب شفا استقامت میکرد. ما در سرخوز شفیار بودیم. بعد دیرکتور سرخوز ما را فایرال کرد، مایلیس کرد و گفت که ماشینا را کنسرواسیا میکنیم. بعد پیرکس برآمد که ماشینا را داده شود خلق. رئیس نداد. دور کنسرواسیا کرد یا مفاز رفتن که بالونا شد موتورش نیست، زد موتورش نیست، کروز در زمین خواه. و پیش رئیس رو میگه چون ماشین نداد این احوالی کنسرواسیا. ایگو حالی سیوز اصنوی میشود با ما کار میکنیم. ولی اکی کار میکنیم سیوز با. و ماشین شخصی داشتم، ماشین شخصی خیلی تاکسی میکردم. 412 مسکویش. به هوای بروز گذرونده. خیلی وقت ماشینه من ژگولی و خیلی رو میگرفتم. این مسکویش کلی در کار بود. این سالوی جنگ چی خیلی بود؟ خیلی وزن‌تر بود ساخته آخه. همه طرف. از طرف اقتصادی هم، از طرف خود خوراک هم. همش کمتر بود. برای کمچین بود. گوسفند داشتم، گاو داشتم، 3 تا اسب داشتم، اسبای بودیم. فروختیم، خوردیم، خور نشدیم. برای آشنا شدن با حیات قهرمان‌های سلسله سوژه‌های استقلال و سرنوشت‌ها به سامانه آزادی بروید. اما چند بعدتر ما یک صحبت دیگری هم داریم با مسینف، یک استادی که سازهای بهترین موسیقی را می‌سازد ولی یک نیاز به یک استاخانه دارد. با استاد مسین ما در بدخشان واخوردیم، با زندگی او آشنا شدیم و از نزدیک اسباب‌های او را نیز تماشا کردیم. خب ما را دنبال کنید و با ما بمانید و بعدتر درباره مسینف ما مواد پیشنهاد خواهیم کرد. نرخ بنزین در شهر دوشنبه در یک هفته اخیر حداقل تا 50 درم بالا رفته نگرانی رانندگان و مالکان مسافربرها را به وجود آورده است. اگر در یک ماه پیش 1 لیتر بنزین را با 5 سومانی و 10 و یا 20 درم خریداری می‌کردند، حالا نرخ آن به 5 سومانی و 60 یا 70 درم برابر شده است. همچنین در این اواخر تا 20 درم افزایش قیمت گاز مایع هم مشاهده می شود. بالاروی نرخ مواد سوخت در نقطه‌های فروش دوشنبه در حالی است که مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان از کاهش واردات بنزین به تاجیکستان اطلاع داده بودند. بر اساس آمار خدمات انحصاری، حجم عمومی بنزین وارد شده به کشور در نیم ساله اول بیش از 97,000 تن را تشکیل می دهد. این هم در حالی است که در همین دوره سال گذشته حجم واردات بنزین به تاجیکستان بیش از 121,000 تن را تشکیل می داد.
дар покистон як сиёсатмадори маҳбус савганди раҳбарии Каручи, бузургтарин шаҳри ин кишварро ёд кард. Васим Ахтар, ки бо иттиҳоми даъват ба хушунат ва терроризм дар маҳбас мебошад, рӯзи 30 август зери назорати шадиди нерӯҳои амниятӣ дар маросими савгандёдкунӣ иштирок намуд. Ахтар узви ҳизби нерӯманди ҷунбиши Муттаҳидаи Қавмӣ шаҳри 20 миллион нафарии Каручиро аз зиндон раҳбарӣ хоҳад кард. замони оғози муҳокимаи ӯ ҳанӯз маълум нест. Ахтар бо он муттаҳам мешавад, ки соли 2007 вақте ӯ раёсати вилоятро бар дӯш дошт, табобати афроди муттаҳам бо терроризмро ташкил намуда дар раҳандозии нооромиҳо саҳмгузор будааст. Ахтар дар интихоботи 25 август бо пуштибонии 196 нафар аз миёни 294 вакили маҳаллӣ ба курсии раиси Каручи интихоб шуда буд. ӯ пешниҳод кардааст, ки то оғози муҳокима ба тарзи гаравпулӣ озод шавад. ва акнун гузориши ваъдагӣ, созу асбобҳои ҳунарӣ як устои бадахшонӣ дар осорхонаву маҷмӯаҳои хусусии кишварҳои мухталиф нигаҳдорӣ мешавад, вале худи ӯ чуноне ки гуфтем то имрӯз як коргоҳе надорад. чанде пеш зимни сафар ба ноҳияи Ишкошими вилояти Бадахшон ман бо Масайн Масайнов ошно шуда будам ва ҳамроҳ бо ҳамкорам Амриддин Олимов ин гузоришро омода кардем. Масайн Масайнов аз устоҳои машҳури сози мусиқӣ дар Тоҷикистон аст. ба мо охирин эҷоди худу писарашро намоиш медиҳад, ки мебоист онро ба раиси ҷумҳур дар охирин сафараш ба вилояти Бадахшон тӯҳфа медоданд. усто Масайн мехост президент барои сохтани як устохона ба ӯ кӯмак расонад, чунки ҳоло барои тарошидани созҳо шароити мусоид надорад. ӯ нисфи умрашро ба тарошидани созҳои мусиқӣ бахшидааст. то ҳол 50 намуд соз эҷод кардааст, ки ҳунармандон дар иҷрои барномаҳои ҳунарӣ аз онҳо истифода мекунанд. мехоҳад устохонае дошта бошад, то сафи шогирдони худро биафзояд. падари Масайн дуредгар буд. дар ин гӯшаи дурафтодаи Кӯҳистон, ки онро Андароб меноманд, Андроб талаффуз мекунанд, шахси бо эҳтироме будааст. ما موسیقی را دوست می داشتم، پر نغز می دیدم. بعد فکر کردم که اول پدر گذشته شد، اسباب‌های صغیر می مانند، همه بیکاره. اینا را به کار داشتن، در کار سر کردن در کار، دیگه علاج نیست. دیگه گفتم ما خانه نمیکنم، استال نمیتراشم. بس اسباب موسیقی را تکمیل دادن در کار، پیش رفتن در کار. اسباب ساختن بسیار قیمت است. بعد مسئله چوب اینجا بسیار مشکل است. میریم از خواجگی و میخریم چوب توت. مثلا چوب سیابید باشد، عرر باشد و چوب ملایم. بعدم صدا نقد نمیکنند. این چوب که سخت باشد اما قدر صداش خوشتر می آید. استاد مسین شماری کمی اساسهای ساخته خود را در خانه‌اش نگاه می‌دارد. آنها به تیزی خریدار پیدا می‌کنند. سازها را استاد مسین طبق الهام و بینش خود می‌سازد و می‌کوشد که آنها از جهت شکل و صدا از هم فرق کنند. به قول استاد مسین نمودی ساز شکل آن را معین می‌کند. این مرغابی. به فکر او شکل این پرنده سازگار بوده است برای تطبیق خواسته او. مسین استا شدن پسران خود را بزرگترین دستاورد زندگی خود می‌داند و از این اظهار خرسندی می‌کند. نه خیلی که مقصد ما بود، اینا هم خیلی مقصدشان است که باید نوآوری کنند، ایجادات نو ایجاد کنند. صنعت باید که پیش برد. و حالا یک خبر اوید به حجی امساله. زایران توجیکро امسال بیشتر بیماری‌های فشاربلندی در دیگولو و زکام اذیت می‌داده است. مسئولان ستاد حج میگویند که در حال حاضر 20 تن از طبیبان با توصیه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان به خدمت زایران توجیک به عربستان سعودی رفتند. اسد نورов سرطبیب موسمی حج 2016 گفت همه روزه حدود 100 تا 150 نفر زایران به نقطه‌های طبی موسمی مراجعه میکنند.
خبر و گزارش‌های بیشتر از این را می‌توانید در وبسایت ما، صفحه‌های آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و همچنین زمینه رادیو آزادی در تلفن‌های همراه پیدا کنید.